মঙ্গলা জয় জগন্নাথ। তালচের পবিত্রমোহন প্রধান মেডিকাল কলেজের তুরন্ত রোগী সেবা দাবিরে আমি রাজ্য সরকারকে আজ অনুরোধ করুছু। যেহেতু স্বর্গত পবিত্রমোহন প্রধানক নামে নামিত হয়ে পবিত্রমোহন মেডিকাল কলেজটি তালচেরে স্থাপিত হয়েছে, সেপাই আমি গর্বিত তাঁর নামে নামিত হয়ে কিন্তু আমার অতি দুর্ভাগ্য যে তাঁকরি নামে নামিত হয়ে মেডিকাল কলেজের রোগী সেবা হল অনুগুলে, जोटा कि आम तालचेरवासी प्रति बहुत दुर्भाग्य। तेणु आपण माध्यम आम तालचेरवासी तरफ अनुरोध करुचु तुरंत तालचेर पवित्रमोहन प्रधान मेडिकल कॉलेज रोगी सेवा आरंभ करा जाऊ एवं तालचेरवासी हक प्राप्य तालचेरवासी को दि जाऊ। जदि आमर दाबी प्रति सरकार पूरण न करेंगे ताहले आम परवर्ती पर्यायर तालचेर बंद डाक्टर देवा सहित तालचेर खंडे कोईला भी बाहर को छाड़ू ना।